ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਸਰ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆ ਨਾਮ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਰੱਖਿਆ। ਕੈਸਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ ਸਨ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਰੀਕ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਕੈਸਰ ਯਾਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਗਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ਤ ਔਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੀ 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 ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਇੱਕੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਬੇਪਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖੈਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਬੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ फ़ोन नहीं देखना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 8-10 पेजेस ने और उन्हें अपनी वर्किंग करती रहनी है। फील्ड में आया था ना पहले तो जैसे अहमद रंगीला साहब, गफूर कोडू साहब, नासिर मस्ताना साहब, अरशाद कमाल साहब, भट्टो बरवाना साहब, ये जितने भी दोस्त हैं, ये इनका बड़ा माहौल था। अभी माशाल्लाह सुपरस्टार हैं, लेकिन मैं इनके पास ही आया था सबके पास। तो ये आउटडोर वगैरह ड्रामा करते थे, बड़ी मेहनत करते थे, तो सब कुछ जो कहते ना बंदा सीखता है। मैंने जो वर्क करना सीखा था ना इनकी मेहनत देख के, ये बड़ी मेहनत करते थे सब मिलके। तो अल्लाह की मेहरबानी से अब मैं यहाँ आया भी हूँ ना, तो मेरी कोशिश यही थी यार कोई पेपर वर्क कर लूँ, कोई चीज़ कर लूँ ताकि कोई इज्जत बच जाए। तो सबको ये चाहिए, चाहे वो सीनियर है चाहे वो जूनियर है, अगर मेहनत नहीं करेगा ना तो अल्लाह पाक उसे कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। तो अभी यार जिक्र हुआ कैसे टेडी साहब का ना, जी जी, तो टेडी साहब के हवाले से कोई ऐसी बात, ऐसी याद जो पहले लोगों तक न पहुंची और आप समझते हैं यार ये अमानत है लोगों की, इतना प्यार करते थे लोग अपने उस फनकार से? हाँ टैडी साहब की सबसे बड़ी बात थी वो भला बहुत ज़्यादा करते थे। ये बात ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। मसलन कि परेशान ही रहते सन, प्रॉब्लम कोई मसला किसी को ना, तो उनको टेलीफोन किया ना, वो साथ उनके बैठे गाड़ी में चले गए, चाहे वो थाने का मसला हो, हॉस्पिटल का मसला हो, कोई इशू मसला हो, सेट पे भी लगे रहते हैं, ऐसे चलो फोन कर दो, इस फलाने नु कह दो, फलाना ही हो गया, ये हो गया। 2-3 बार इन्ना सच नु फोन करता आप अंदरों लगे सन। फिर एक बार तो वाकया उनका डैडी साहब का कि एक बंदा नाके पे किसी ने रोक लिया, उसके कुछ सिगरेट निकल आया भरा हुआ, तो उसने कहा जी डैडी साहब से बात करा। हाँ जी कौन बोल रहे हैं? कहते जी मैं सब इंस्पेक्टर है मेरा नाम, तेरी ऐसी दी तैसी होए, मैं तेरी इंज कर देंगा, मैं वो कर देंगा, तू मैनू जानता नहीं, फला जो उधर उन्हें बंद किया ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ देता। वो इस तरह की हरकतें करते थे, ग्रेट इंसान थे सर। मैं लेकिन मुझे बड़ा दुख है को जल्दी दुनिया से चले गए, बहुत जल्दी। इसलिए ये तो देखो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कुछ चीज़ें जो इंसान के अपने हाथ में है। मैं कहता हूँ जो बंदा सिगरेट भी पीता है ना वो खुदकुशी कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। मसलन वो 60 लाख बंदा एक साल में पूरी दुनिया में सिगरेट की वजह से फौत होता है। शाह जी अल्लाह को आप राज़ी करके आप अपनी ज़िंदगी बढ़ा भी सकते हो, आप कम भी कर सकते हो। सुभान अल्लाह। आप अपना रिस्क बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। हम क्या करते हैं जब अल्लाह हमें इज्जत देता है ना, हम उसे अपनी चालाकी समझ लेते हैं। अल्लाह, ठीक है ना? कोई भी, मैं ये टैडी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की भी है। और आपको पता है कैसे अल्लाह ताला को ये बात बड़ी नापसंद है। एक जगह बारी ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, उसका मफहूम है ये, और आप फरमाते हैं कि जब हम इन्हें कोई चीज़ अता कर देते हैं इंसान को तो ये कहता है मैंने अपनी मेहनत से किया है। ये बात उसको सख्त नापसंद है। अल्लाह पाक ने अता की, देखिए मैं गदा गाड़ी पे बोतलें बेचता था ना मुर्शिद जी, कि मेरी ज़िंदगी आपके सामने है सारी। मैंने मेरे ख्याल में जितनी बातें मैंने ज़िंदगी की आपके साथ शेयर की हैं, मैंने कोई गाड़ी ली, मैंने कोई चीज़, सबसे तो बात होती थी वो माशाल्लाह बहुत खुशी होती है। 2 गड्डियाँ वाला जान के छेड़ते थे, मुझे याद है वो जब हम सियासी थिएटर वगैरह करते थे सारा। तो ये आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्र करने से रिज्क बढ़ता है, फिक्र करने से कम होता है। वाह, कैसे सब वाल वड़ गए ने ना, तो उन्होंने कहते लेडीज वाल ला दियो, क्यों मैं इंज करता रहा। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਰਹੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਘਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। कैसे ਸਰਦਾਰੀ ਅੱਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਛੜਵਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਲੈ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤਾ ਨੋਟੀ ਬॉय। नई क्या चीज़ें आपने तैयार की हैं वैसे आज शेयर करें ना हमारे? मैंने नई चीज़ें अभी एक तो हम शो भी कर रहे हैं वजह। हाँ
تو وہ جو جیتو پنجاب کر رہے ہیں. جیتو پنجاب وہ انشاءاللہ ہمارا سیٹ لگ رہا ہے. پہلے ہم نے 4 ایپیسوڈ کیے تھے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بند ہو گیا. بند نہیں ہو گیا, ہم نے اس کے لیے جگہ خریدی, کیمریز وغیرہ جتنے بھی ہیں بھجن, لائٹس وغیرہ, یہ وہ اپنا ہی سیالکوٹ میں ہم وہ سیٹ وغیرہ لگا رہے ہیں. تو میں آڈینس کا پوری دنیا میں اتنا شکریہ ادا کروں گا بھائی جان کہ میں نے کبھی ہوسٹ نہیں کیا تھا. تو پتلو بھائی نے مجھے کہا, میں نے ان کو بولا, تو وہ ایک گریٹ انسان ہے. تو ہم نے ایک چیز کی, لوگوں نے بڑی پسند کی ہے. ابھی کافی فیملیز ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں, اسپانسرز فون کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ سیالکوٹ میں اس کا سیٹ لگ رہا ہے بھائی جان, تو اسے ہم آگے لے کے چلیں گے لاسٹ میں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نیک مقصد میں کامیاب بھائی کرے. جان یہ میں کہتا ہوں کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. جیسے ہم ایک شو کر رہے تھے, اسے چھوڑا ہے, یا جب گپ شپ جو تھا, ہاں گپ شپ جو چھوڑا ہے, تو اس کے بعد کئی لوگوں نے خوشیاں منائی. ہمارے پرابلم کیا ہے, پرابلم مسئلہ کیا ہے مرشد جی, شاہ جی, کہ لوگوں کی ناکامی پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. کیوں بند ہو گیا, میری سائڈ یہ کوئی خوش نہیں ہوگا یار. ناصر مستانہ صاحب شاہ جی کے ساتھ بڑی دیر سے وسیع شاہ صاحب درست کہہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. خیر مانگنی چاہیے لوگوں کے لیے بھی, اپنے لیے بھی. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کسی سے جیلس ہوتے ہیں نا, یہ فاطمہ بیٹھی ہیں, ناصر صاحب بیٹھے, آپ بیٹھے, اللہ آپ کو ترقی دے رہا نا, تو آپ اس سے جیلس ہو رہے ہیں نا, اس بندے سے, آپ اس سے نہیں ہو رہے, اللہ کی رحمت سے ہو رہے ہیں. اور کیسے ممکن ہے کیسر کہ آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں یا کسی کی ناکامی پہ خوش ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئے, پاسبل ہی نہیں. کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں اس کے نیگیٹو اثرات آئے ہی آئے, اس لیے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے لوگوں. سر کہتے ہیں نا کہ بندہ بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے, اللہ کو تو نہیں نا. ہاں وہ دل میں کیا ہے وہ. بھائی جان کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, پردہ کیا ہوا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں, مجھ سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے. ہماری آڈینس نا بڑی معصوم ہے, ان کو نہیں پتا. جیسے جو آپ کو پتا ہے کہ کیسر پیا کے دل میں کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ ناصر مستانہ صاحب کیا ہیں, وسیع شاہ صاحب کیا ہیں, فاطمہ کیا ہے, ہمیں ایک دوسرے کا پتا ہے, لوگوں کو نہیں پتا. ہم جو دکھاتے ہیں وہ مان جاتے ہیں. تو لیکن پھر اس کا بدل, جب کچھ چیزیں, پھر اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے. یس بالکل, اللہ بتاتا ہے کہ انسان ایسا ہے, ایمان ہے بالکل اس کے اوپر. ایک لفظ منہ سے ایسا نکل جائے نا بھائی جان, جیسے میرے منہ سے توبہ نعوذ باللہ, شاید مجھ سے کون سی غلطی ہوئی تھی, کون سا گناہ ہوا تھا, یا کس کی میں نے دل آزاری کی ہوگی کہ وہ جو اوورسیز والی بات میرے منہ سے نکل گئی تھی. آگے بھی ہم نے وہ ڈسکس کی. وہ اللہ نے مجھے بتایا کہ بندے دا پتر من, یہ دنیا تیرے نال پیار کر دی ہے نا, تے دنیا تیرے نال نفرت بھی کر جائے گی. لیکن دیکھو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے نا اس کی کوئی وضاحت نہیں دی, اس کی کوئی دلیل نہیں دی. جی میں نے معافی مانگی سر, کو حجت کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ نے خلوص سے مانا کہ ہاں یار میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. اور چاہے آپ اسکرین پہ ہو چاہے آپ اسکرین پہ نہیں ہو, آپ نے ایمانداری سے سمجھا, تو پھر لوگ بھی اس کو لاج بات ہے درگزر کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو بھی بات پسند آتی ہے. لوگ محبت کرتے ہیں بھائی جان, ہم سے محبت کرتے ہیں نا, وہ توقع نہیں کرتے. اچھا مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ابھی یہ جو سارا پروسیس ہوا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, شاید آپ نے کچھ چینلز پہ بیان بھی کیا ہے, مجھے اس میں کوئی بالکل وہ نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے. مگر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ کیسر کو شاید کچھ لوگوں کے رویے سے تکلیف پہنچی, جو چہرے آپ کے سامنے آئے. وہ کہتے ہیں نا, مجھ سے مخلص تھا نہ واقف میرے جذبات سے تھا, اس کا رشتہ تو فقط اپنے مفادات سے تھا. اب جو بچھڑے ہیں تو کیا روئیں جدائی پہ تیری, ایسا خدشہ تو ہمیں پہلی ملاقات سے تھا. وہ چیزیں تکلیف تو ہوتی ہے, اپنوں کی تکلیف ہوتی ہے. میں نے وہ, میرا تقوی بڑا مضبوط ہے مرشد, میرا رزق جتنا بھی تھا, لیکن کچھ مان ہوتا ہے, وہ مان ٹوٹنا نہیں چاہیے. بندے نے بڑا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے دوسرے دوست کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو میں رکھتا ہوں اپنی دوستی, اپنی یاری, کہ میری یاری میرے ساتھ رہے. نہیں, آپ میں بڑی وفاداری ہے, یہ بات درست ہے. میں نے کبھی کسی کو پیسہ, پوزیشن, ہاں آپ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا تعلق جو جتنا بھی انسان کر سکتا ہے, ہاں جی مرشد, وہ رشتے کو بچائے. ہم بھی رکھتے ہیں دل پہاڑوں سا, چاہے صدمے ہزار آ جائیں, آدمی پھر کبھی نہیں اٹھتا جب گرانے پہ یار آ جائے. تو یہ وہ ساری چیزیں نا, میں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا نا, میں نے آپ سے پوچھا, آپ کی اجازت لی, آپ نے مجھے مشورہ دیا, پھر میں گیا. ہاں ہم تو ہمیشہ ایک خیر مانگتے ہیں کہ یار کسی بھی دوست کو, دیکھیں میں تو ہم سب سے یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ دیکھو یار, جیسے ہم اپنے بچوں کو بعض اوقات کہتے ہیں نا, بچے کہتے ہیں کوئی کہنا میں کراچی جانا ہے, اسی لاہور بس دیو. بعض اوقات بچے کہتے ہیں اسی باہر جانا ہے, تو ماں پہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جتنے تیرا فیوچر بیٹا تو اچھا سمجھتا ہے. اسی طرح یار بیلی بھی تھوڑے کولیگز بھی ٹھیک ہے, بچے تھوڑے نہیں ہوندے, مگر تانوں انہاں دی خیر منگنی چاہیے. اور جدوں بھی وہ عزت نال رخصت ہونا چاہن
ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ टीम बहुत अच्छी मसलन कि 10 साल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आप लोगों की। 10 साल में मुर्शद एक मर्तबा भी एक सेकंड के लिए भी किसी की लड़ाई नहीं हुई। वाह, इतनी मोहब्बत इतना प्यार। लेकिन वो फिर कहते हैं ना कि बस जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह का जो फैसला था, मैं नहीं ये कहता कि उसने क्या किया किसी ने क्या किया। हाँ, नहीं मैं तो ये जानना चाह रहा था कि जब जिन लोगों को खुशी हुई उसने आपको तकलीफ दी, उन्होंने अभी तक कर रहे हैं बातें, अभी तक वो जो बातें की है ना जिन बातों ने कुछ चीज़ें कि जब हमने मुज़ाकरा छोड़ा ना तो मुझे कुछ जो बंदे कहते थे कि तेरे ना एंजू ना होते, किसी के साथ ये होगा, वो चैनल वाले ऐसे करते हैं फलां करते हैं ये ब्ला ब्ला ब्ला, किसी ने किसी का नाम किसी ने कुछ किया, कोई ये ना करो ये वो ब्ला। लेकिन नहीं, वो एक टीम वर्क था ना, टीम के लिए छोड़ना पड़ा। और जिस वजह से मैंने छोड़ा वो मैंने बता भी दिया था कि कुछ चीज़ें थी कि मुझे गलत बताया गया कि आपके बारे में ये बातें हो रही हैं, ये तो मैंने शायद ना छोड़ता, मुज़ाकरात ही ना कभी छोड़ता, लेकिन छोड़ता क्यों ना, मेरा वहाँ रिस्क इतना था, वाह, वो छोड़ना ही छोड़ना था, गपशप मैंने छोड़ना ही छोड़ना था। ये बताइए कि ये जैसे आपकी एक ज़िंदगी का एक मेजर ये तब्दीली आई ना आपकी ज़िंदगी में। हाँ जी। और उसके बाद मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा कि आपको ये महसूस हुआ कि बहुत सारे आपके जानने वाले जो थे उनको बहुत खुशी हुई इस ब्रेकअप की, ठीक है ना, ये मुझे लगा। और उसने आपको तकलीफ़ दी इस बात ने, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी उसने। अच्छा, जब तकलीफ़ हुई और आपके सामने बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए कि यार ये आप टैलेंटेड आदमी, अल्लाह ताला इससे बेहतर आपके लिए ज़िंदगी में करेगा, मसरूफ़ हैं आपको, खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं है, मगर आपको ये फील हुआ कि अच्छा कोई भी चीज़ एक बंद हुई या ख़त्म हुई तो लोगों को खुशी हुई, इसका मतलब है कि मेरे हवाले से वो हसद में, नहीं कि आपके हवाले से हसद में मुब्तला थे। अब ये आपके इल्म में आया, उससे आपको तकलीफ़ हुई, आप ख़ुद भी बता रहे हैं, मगर उस तकलीफ़ के बाद आपका रवैया जो है वो क्या हुआ उन लोगों की तरफ, जानने वालों की तरफ या दुनिया की तरफ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। मैंने नमाज पहले भी पढ़ता हूँ, दुआएं मैंने ज़्यादा मांगनी शुरू कर दी, ठीक है ना। आप उन लोगों को सही नहीं, जो आपसे खुश नहीं ना, जो मर्जी आप कर लेंगे, मसलन आप किसी के लिए मर भी जाओगे ना तो उन्होंने कहा मेरे तो पहले जन्नत से जाना चाहता था आप तो मेरे ना, ये नहीं कहना कि मेरी वजह से मरा, ये रिश्तेदार दोस्त जो हसद करने वाले वो ये समझते हैं वो, लेकिन वो सोचते हुण की बनेगा। वो कहते हैं ना कि मां मर गई होने के पीछे दुआवां करने वाला कोई नहीं। जिन्हें मां की खिदमत की होगी ना शाह जी, वो मरण तो बाद उन्दियां दुआवां मां दियां दे नाल ही। ये तो पूरी इस्लामिक फिलॉसफी है, जी बरकरार रहती है। जिसने खिदमत की अपने माँ बाप की, जिन्हें माँ बाप नूं बीवी दे कहंदे घरों कढ़ दिता है, वो फिर बीवी को भी जलील होया, अपने बच्चों को भी जलील होया, ते मालक मकान ने भी ठुड्डे मारे उन्होंने। तो जो लोगों पर, साथियों पर, दोस्तों पर एतबार करने की आपकी आदत थी, उसमें कोई कमी नहीं आई? नहीं, मेरी कमी आई नहीं, थोड़ा सा डर लग गया है। डर लग दो चीज़ों से ना भाईजान मैं बहुत ज़्यादा कि डर गया हूँ कि अब ना कि जिनके लिए मैं कुर्बानी दे देता था ना कि मेरा नुकसान है ना, मैं तेरे नाल हूँ, अब मुझे डर लगता है कि ये मुझे छोड़ ना जाएगी, ये अपने मफाद के लिए मेरे साथ कोई दगा ना कर जाए, वो अब मुझे अब डर लगता है। मुझे अब इन दोस्तों ने कुछ ये चीज़ें सिखाई हैं कि यार जिते तेरा फायदा ना वो अपने फायदे की चीज़ करेगा। तो बस वो जज्बाती कैसर जड़ा सी वो बेचारा थोड़ा जा उन्होंने दुख होया, दुख होया मुर्शद उन्होंने इस करके दुख होया कि मैं बड़े बड़े पैसे छड़े ने हर चैनल मैं तो दस। हाँ, जब हम यानी कि काम कर रहे होते बहुत सारी ऑफर्स और ऑफर्स इतना कुछ, फिर मैं मुज़ाकरात कर रहा, सब कुछ कर रहा था, लेकिन मेरे लिए मेरी टीम सबसे बेस्ट, टीम मेरे लिए सब कुछ था। तो वो टीम अब अलग हो गई है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, वो भी काम कर रहे हैं, तो मैं बड़ा ज़्यादा खुश हूँ। और वही बात ना, शुक्र करने से रिज़्क़ बढ़ता है, फिक्र से कम, तो शुक्र इतना मैं करता हूँ। और अल्लाह पाक मुझे वो जो उतने पैसे उधर से मिल रहे थे ना, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे मैं वैसे कमा रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बताऊँ कैसर, मैंने तो ज़िंदगी में तजुर्बा भी है, मुशाहिदा भी है, मुतालिया भी है, तीनों यानी कि चीज़ें इसमें आई ना। हम किसी चीज़ की जानिब जा रहे होते हैं और हमें लगता है कि ज़माना हमें खींच रहा है वहाँ से, उधर जाने नहीं दे रहा ना, ठीक है, और हम कहते हैं कि नहीं यार है तो मेरा पता नहीं कि नुकसान हो जाएगा। एक्चुअली फ़र्ज़ कर लीजिए, एक मिसाल ले लें हम दुनिया की कि 100 रुपये का फ़ायदा है वहाँ किसी भी नौयत का, या 100 रुपये की खुशी है, ठीक है ना,
تو پتہ لگتا ہے کہ وہ کھینچ کے بنیادی طور پہ آپ کو ہزار کی طرف لے کے جانا ہاں جی، جا رہا ہوتا جی، ہے جی، خالق جی، کائنات جی، جی، مگر آپ لگے ہوتے ہیں کہ نہیں میں چھڑ دے بالکل بالکل، وہ اللہ پاک کہتا ہے کہ ایک راستہ میں بند کرتا ہوں اسے بہتر کھولتا ایسے ہوں ہی میں. ایسے وہ بنیادی طور پر نئے رستوں کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. میں سب دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے وہ کوئی چیز اچھی بتا دے گا وہ بتا دے گا، نہیں شاہ جی آج پتہ نہیں کیوں میرا یہ دل کر رہا ہے یہ باتیں کرنے کو. میں نے پھر عمل کیا کیا، میں نے پھر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ. اچھا یہ مجھے خود ہی محسوس ہوا کہ آپ کو یہ جو دوستوں کی باتوں سے تکلیف ہوئی ہاں جی. جو آپ کی زندگی میں ناکامی تو نہیں کہوں گا مگر اس شو کے ختم ہونے سے آپ کے مجھے لگا کہ جو خوش ہوئے تو آپ انسان پہ آپ کو تھوڑا سا اعتبار کم ہوا مگر مجھے لگا کہ آپ اللہ کے نزدیک ہوئے ہیں. میرا بہت زیادہ پہلے بھی تھا، اب میں بہت زیادہ ہو گیا ہوں. میں نے کوئی بھی چیز کا سیکھنی ہے، کوئی عمل کرنا ہے، کوئی چیز ہے نا، تو میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک مجھے توفیق دیتے ہیں. آمین آمین. تہجد کے ساتھ جب میں پڑھتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں نا ترجمے کے ساتھ آپ پڑھو گے نا تو آپ کی زندگی میں ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. بے شک